सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब सेहत ज़िंदगी से आपका फैमिली नॉलेज डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। आज का हमारा प्रोग्राम जो है उसका नाम है कि खून की बद रगों को खोलने के लिए कौन कौन से ग़िज़ाई अजनास या हर्ब्स इस्तेमाल होती हैं। देखें, खून की रगों का तंग हो जाना, बंद हो जाना, उसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स का और कैल्शियम का, चर्बी का ज़्यादा हो जाना, मुख्तलिफ नमकियात का जो हमारे लिए अच्छी नहीं है उनका बैठ जाना, ये जो है तमाम वो चीज़ें जो हैं जिसको कि हम कहते हैं कि क्लॉग आर्टरीज, या जैसे दिल की रगें बंद हो जाएं तो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, पैर की रगों में मसला हो जाए, वेन्स में मसला हो जाए तो वेरिकोज वेन्स, हमारे पेट के अंदर जो है कुछ जो है खून की रगें जो हैं वो भी अगर क्लॉग हो जाएं और कॉन्स्टिपेशन हो तो बवासीर की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। अब खून की रगें धीरे धीरे तंग होती हैं, लेकिन याद रखिए कि हमारी बचपन की और नौजवानी की जो खाने की आदत है उसमें जो है इसका सबसे बड़ा जो है रोल होता है कि हम क्या खाते हैं, किस तरह खाते हैं, क्या उसे हजम करते हैं कि नहीं। खून की रगों को जब ये तंग होना शुरू हो जाती हैं तो इसका असर आंखों पे भी पड़ता है, सुनाई यानी सेंसेस जो है हेयरिंग है उस पे भी पड़ता है, साथ में आपके काम काज करने और जो आप अचीव करते हैं कि यानी आपने काम करना है वो मुकम्मल करने से पहले ही आप थक गए हैं, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, आप प्ले ग्राउंड नहीं जा सकते, दिमाग का स्ट्रेस बढ़ जाता है और नज़र कमज़ोर हो जाती है, दिल के ऊपर असरात जो है ब्लड प्रेशर की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। तो हमारे पास अल्लाह ने हमारे बावर्ची खाने में, बाज़ार में, सब्जियों की दुकानों पे और फलों की दुकानों पे बेशकीमत जो है तहाइफ जो है अपने जो है वो भेजे हुए हैं, तो हम एक एक करके उनका नाम लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि लहसुन, ये एक बेहतरीन एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसर है, एंटी कोलेस्ट्रॉल है, एंटी ट्राइग्लिसराइड्स है, और दिल के अमराज में अगर 3 महीने तक कोई 2 जुवे रोजाना खाएगा तो उसे 1200 जो है यूनिट जो है एलिसिन के मिलते हैं, जो कि इसका एक्टिव प्रिंसिपल है। ये जो है आपको बचाती है दिल के दौरे से और आपके जिस्म के तमाम अज़ा तक जो है दौरान खून को बढ़ाती है। इसी के साथ जो है दूसरा जो हर्ब है वो है अदरक। अदरक को आप जो है खानों में इस्तेमाल करते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े काट के उसको अपनी रोटी जो आप लंच डिनर करते हैं उसमें पहले 3-4 निवालों में उससे चबा लीजिए। तो ये आपकी दिल की सेहत और खून की रगों की जो सेहत है उसके लिए बहुत ज़रूरी। तीसरी चीज़ है कि चुकंदर, ये एक सब्जी है कि जिसको जो है ना तो हमारे तिबी माहिरीन ना ही हकीम तवज्जो करते हैं। जब ये मार्केट में आती है तो एक थाल में 2-2 हफ्ते पड़ी रहती है और इसके गाहक जो है बहुत कम होते हैं। दर हकीकत चुकंदर का जूस मलेरिया में भी, डेंगू में भी और आपकी सेहत के लिए बेहतरीन जो है एक जो है ग़िज़ा है और ये आपके खून की रगों को खोलती है। इसमें तमाम मिनरल्स हैं, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें कैल्शियम है, इसमें विटामिन B16, विटामिन B C है। ये एक इसको अगर आप लेमन के जूस के साथ इस्तेमाल करेंगे, रोज़ नहीं करते, अल्टरनेट डे पे इस्तेमाल करें या उबाल कर जो है इसको जो है इसके कतले बना के, इसके टुकड़े बना के अपनी जो आप सैलड खाते हैं, गार्निश करने के लिए लेमन के अलावा सेब का सिरका भी डाल सकते हैं और इस पे ऑलिव ऑयल का 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब ऑलिव ऑयल का जिक्र आया तो आपको पता है हमारे 2 प्रोग्राम जो हैं वो इस वक्त से ज़िंदगी के चैनल पे आपके पास मौजूद हैं। ऑलिव ऑयल मोनो अनसैचुरेटेड ऑयल है, सबसे हल्का ऑयल है, इसको दुआ है, जिक्र इसका कुरान शरीफ में है। कच्चा खाएं, पका कर खाएं, तेल को इस्तेमाल करें, लेकिन मेरे बहन भाइयों सिर्फ तेल मलने के लिए नहीं है, 2/3 हिस्से इसके खाने के लिए ही। सबसे बेहतर तरीका यह है कि 2 चम्मच ऑलिव ऑयल किसी भी तरह से कच्चा जो है या हल्का गर्म किया हुआ आप इस्तेमाल करें। ऑलिव ऑयल को अगर आप जो है गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं तो कब्ज़ कुशा है। इसका मुसलसल इस्तेमाल भी आपके बदन से जो है ओमेगा 9 को दूर करता है, क्योंकि ओमेगा 9 टॉक्सिक है, वो बदन में दर्द पैदा करता है। ओमेगा 3 वन ऑफ द बेस्ट एंटी ऑक्सीडेंट है,
خون کی رگوں کو کھولتا ہے، بری کولیسٹرول کو ریپلیس کرتا ہے، ٹرائی گلیسرائڈز کو اور ایل ڈی ایل کو ریپلیس کرتا ہے، جو کہ خطرناک قسم کی چربی ہے۔ اب آتے ہیں دارچینی کی طرف۔ گرم مسالے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ تمام اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہیں، ان میں والیٹائل آئلز ہیں جو کہ ہمارے جو ہے خوشبو بھی پیدا کرتے ہیں، ناک کو کھولتے ہیں، کھانسی کو دور کرتے ہیں، بلغم کو دور کرتے ہیں، اس میں لونگ بھی ہے، اس میں کالی مرچ بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ افادیت جو ہے وہ دارچینی کو حاصل ہے۔ اس کا سفوف بنایا جاتا ہے، اس کو کیپسول میں استعمال کیا جاتا ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو چائے میں بھی استعمال کیا جائے، خاص کر وہ لوگ جو کہ صبح دہی کھاتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے دہی کے اوپر جو 1 پاؤ دہی ہوتا ہے اس میں 2-3 چٹکی جو ہے پیسی ہوئی جو ہے دارچینی وہ ڈال لیا کریں۔ پھلوں میں پھر جتنے بھی بیریز ہیں، اسٹرابیری ہے، بلو بیری ہے، کرین بیری ہے، جتنی بھی یہ بیریز ہیں، چیری ہے، یہ جتنے بھی اگر آپ 6 سے 10 دانے روزانہ کھائیں گے، اگر یا آپ کے وسائل ہیں تو یہ بہترین اینٹی آکسیڈنٹس ہیں، بھوک کو بڑھاتے ہیں، معدے کی تیزابیت کو دور کرتے ہیں، رنگ و روپ کو جلا بخشتے ہیں۔ ان کے جوس جو ہے پیے بھی جاتے ہیں، باڈی پہ لگایا بھی جاتا ہے، چہرے کے ماسک اس کے بنائے جاتے ہیں۔ الغرض اس کا جوس اگر پیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہفتے میں 2 یا 3 ڈرنکس بھی آپ پی لیں تو آپ کے خون کی تمام کثافتوں کو یہ دور کر دیتا ہے۔ اب بھارت میں جو گرم مسالہ ہے اس میں دارچینی کے بعد جو ہے کالی مرچ جو ہے، کیونکہ اس کا بہت زیادہ آیورویدک میں، یونانی میں اور ہمارے ملک میں جو ہے ہر طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ کالی مرچ کو شہد کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں نزلہ زکام کھانسی کے لیے۔ کئی لوگ پرانے حکیم جو ہے وہ جلد کی الرجی کو دور کرنے کے لیے کالی مرچ اور شہد کا استعمال کرواتے ہیں۔ کئی لوگ جو ہیں جس کے جو ہمارے ہاں مستند طریقہ ہے، جیسے کہ میں نے بھی آزمایا ہوا ہے کہ تھوڑی سی ادرک کو چاپ کریں اور اس پہ جو ہے 2-3 چٹکیاں تازہ گرائنڈ کی ہوئی کالی مرچ ڈالیں اور اس کے اوپر شہد ڈالیں۔ آپ اس کو گرم پانی سے یا کہوے سے نوش کریں، نزلہ زکام کھانسی اور گلے کے امراض کے لیے بہترین ہے۔ تو پچھلے دنوں ہم نے جو دانتوں کے نسخے بتائے تھے اس میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ بھائی کالی مرچ بھی جو ہے وہ ہم جو ہے ڈال سکتے ہیں، ایلم یعنی اس کے ساتھ لیمو کا عطر، لیمو کے 2-3 قطرے ہو گئے اور ساتھ ہی میں ایلم جسے کہتے ہیں پٹکڑی، اور ساتھ میں جو ہے تھوڑا سا کالی مرچ ڈال کے دانتوں کے اوپر منجن بنا کے لگائیں تو دانتوں سے ماسخورا نکل جاتا ہے، دانت چمکیلے ہو جاتے ہیں اور دانتوں کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ تو کالی مرچ بھی جو ہے وہ بالکل اسی طرح جو ہے ہماری خون کی رگوں کے اوپر اثر کرتی ہے، لیکن یہ استعمال آہستہ آہستہ مسلسل ہونا چاہیے۔ ساتھ میں وزن نہ بڑھنے دیں، خوراک میں اعتدال کریں، سبزیاں، سلاد اور پانی کا زیادہ استعمال کریں تو انشاءاللہ جو ہے آپ کو بہت سی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ آپ کا شوگر اور بلڈ پریشر بھی کم ہوگا، دل کے دورے بھی کم ہو جائیں گے، رنگت اچھی ہو جائے گی، اور جو خون کی رگیں پھول رہی ہیں بظاہر وہ وینز ہوتی ہیں ان میں بھی کمی آئے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔